ଏଠି ପାଣି ଏଭଳି ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଆଉ 3 ମାସ ଘରୁ ବାହାରିବା ଆମ ପାଖରେ ବହୁ କଷ୍ଟ ଜାଣିଲ। ପାଣି ନିଷ୍କାସିତ ହେବାର ପଥ ନାହିଁ ଏଠି। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ପାଣିରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ମଶା ହେବା ଫଳରେ ଆମର ମ୍ୟାଲେରିଆ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡେଙ୍ଗୁ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ଷୀର କେମିତି ପ୍ରତିକାର ହେବ ଆଉ ଆମର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଏଇଟା ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଏଠି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ରହିବୁ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ବି ହେଉନାହିଁ। ଆମେମାନେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଏଠି ରହିଛୁ। ସିଏ ପାଣି ହେଉଛି ବର୍ଷା ପାଣି, ଆଉ ନିଷ୍କାସିତ ହେବା ପାଇଁ ପଥ ବି ନାହିଁ। ଆଗରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିଲା, ଘର କରିବା ଫଳରେ ନିଷ୍କାସିତ ହେବା ପାଇଁ ପଥ ଆଉ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଜମି ରହୁଛି। दीर्घ दिन है पानी जमी रही 2016 मसीह 8 मास पानी घेरा भितर रोचु बुझे 8 मास पानी घेरा रोचु। डाक्तर वैद बजार घाट छुआ पिला घर बाहरी पारुनु। दुनिया जीवजंतु भी घरे पशुंट घरे पानी भी एत लगे धरिकी इटा देखिकी जीवासा कारबार भी करुचु। तार निष्पत्ति कलेक्टर एसपी बीडीओ कलर महोदय समस्त पाक जाई सारू एमएलए पर्यंत जाई सारू तार किसी भी कार्यकलाप करूना। स्कूल पिला भी अच्छी आम्बुलांस आसी पारु नाही तो आम्बुलांस आनी बाटर रखी स्ट्रेचर आनी बोईक नमु चेयर पके संगे करी नहीं बोईक नहीं पकेमु। स्कूल पिला माने भी स्कूल भी जाई पारु ना अधा दिन बंद रहउछंती। पानी कोठु आसी कोठु जमुचे पानी ड्रेनेज सिस्टम नथिबा तु ड्रेनेज सुपुतिबादी घर करबा तु सब बंद बंद हेले ता तो निष्पत्ति कलेक्टर कि तहसीलदार आरे तार किछि निष्पत्ति नउ नांती। ये एमएलए भी से कथा भी बुझु नाही।